division kan en vele thung dona division a hi chuanin // kan hmang dona ni hetuna notepad ka ron type ki / ki division atan chuan kan hmang ve thungang tuna kan hria tur chu division a reng chuan denominator le numerator kan nei thina numerator hi kan lam asazel dona ni mouse ka click anga equal to numerator hi tuna chuan d3 kan neya d3 ka type anga chuan // ka da anga denominator ka laveli ang denominator chu b3 oma enter chuan helaya hian then khata chuan decimal point kha aron tawak thina ni decimal point tamlu tu khanin a number khi langkim theilawin hash ang hlir khan aron lang thina entirna na noi hian lo type chin taila hei tiang vek ang khen aron lang thina ni khimi aron lan khian adik lo ti na ni lovin ama sela khan voi khat kan click anga achung lampanga khianin number ti chung che khian decimal point increase le decrease kan nei ni hash aron lan chon atam wang ani tlang pui thina ani lo pon indent kan lo pek nem lu tuk wangte tuna chuan atam ani chuan entirnan 19 point something ang lo noi ta se khimi a decimal point ki kan pe chen du ni chuan kan decrease ang tikhan kan du chena kan ti top mai don ani adot li a decimal point ang chi kan lo da bel le du ani chuanin increase lama kan click vele thungang tiang khian ti chuan adot kan calculation tur dot ki kan en lenga equal to numerator ki d4 // kan danga denominator a b4 tiang zel khena kal pheyang division dot letan hianin tuna kan lak le tur numerator ki g3 a oma g3 // kan danga denominator ki e3 enter kan met vele ang khatiang zel khan adot lia chuanin g4 // kan danga e4 in akal vele thung to ang atopa equal to tunamia hi chuanin j3 anyanga division sign // kan danga denominator ki h3 enter tikhan heipo j3 ani to chuan adot le chu j4 j5 6 7 ang khanakal thanga denominator po h4 5 6 ang zel khanakal tha ang chuan kan zauta hemilai bora hi chu tuna total result kan bel khom don ani result song hi ta hian kan bel khom don tuna kan bel tura khi akar kar kan lak don awangin equal to sum manglawin equal to asel mingkara plus da te ang khan kan da vele ang kan result masaber omna chu c3 ania c3 plus ka danga adot le khi f3 plus ka da lenga atop beratan i3 enter kan medang khatiang zel khat adot lia chuanin c4 f4 i4 angina kal thavele thung don ani